Ayaw, Sam. Oh, out na Isam, out. Oh! Jaden! Jaden is the win. Go! Siya! Hoy, hey! Wala! Nag-dali! Junior, tulong nga! Patatas! Let's go! Ayaw, wow! Cheating ka, cheating! Magdali mo, nakapagaw! Sige, laban! Yay! Di ramang yun na pwede magdali. Oh. Joy naman, Joy. Joy. Napatay lang na ako, Joy. Hinay lang, kaya may bukod. Basta. Lulululu. Hey guys. Basta ka mo, Reyna. Wala na ka, ma'am. Wala na ka, Juden. Okay. Winner, AJ. Oo, kaya to. Winner, AJ. Whoop! Hinay lang, hinay lang mo. May speed limit. Makit ba, hinay lang. Hala, wala dito manjin. Oh, Beg, you're out there. Hala. Before Christ. Yay! Wala mo busy. What is it? Before Christ, BC. BC. Before Christ. Before? Okay. Right? Before Christ. Okay. Oy, linya-linya na ni. Isa'y sunod, oy! Sila. Ayaw sa uso, kay tabawan ni. Nya, unay kina siya. Uy. Hindi ako. Unsa man na? Anong yung pare? Gangiste na dahil? Ambot ayo. Okay, sunod, limonsito. White kasay. Kaon sam, pakita ko sam. Public international. Nga, limonsito mo. Bili mo. Oh, lemon sito direct. Sige. Kisa'y sunod, oy. Di kasan na, oy. Uy, punet. Ikaw din. Punet din. Kunin, wala na. Kuya ka ba no? Dapat categorize dato. Dili, oy. Dili, kamo man dyan ninindot mo. Kay kamo, sige tagwala ni siya nga. Uy, unsay pinumber, uy, naay pinumber. So pero wa jud ta kay bawo ni unsa naman. Public registration number. Identification, dili information. So pass na taan ni. Wala na. Identification di ay. Too hard. Category. Okay, next. Igsuhard, mao gani. Public. Unsa na si Yung? Police. Cellphone. Wali mo na si Yung. Wala mo na. Amo tagka na mo kaw limon sito. Mao man ninindot nga duwa, oy, lain sa kay katong sayon ko yata katag-an mo tanan. Cellphone. Si Malik funda ng ano man si pagka-nurse eh. Company founder. Mali na kami. Limon sito dai. Ma, cellphone na. Dai, uy. Hindi mo hip ka kasi wala ka po. Di, kanina lang. Sunod, kisa na sunod. Linya, sad mo ipaw. Kisa may nakadaog ato ko. Okay. Oh, di ba? Moingon ta. Like for example, moingon ta. Laoy, ganahan ko bago nga SIM, pero wa jud ta kay baw unsa nang SIM. Oh, karon. Ikaw lang man. Oh, unsa ang SIM? Di ba? SIM card. Smart insert mobile. Ako na. Ang putong sana yaw. Leoncito, SIM uy. Oh, me lemon sito direct. Ako pa pinanay ka ng Jake. SIM. Ako dito man ginakapuno na so. Basig na pa ako na lang. Tuog ang kuan. SIM uy. Subscriber Identity Module. Mao na. Yung wala ko. Kisay sunod na kay Imran eh. Okay,
Janelle, sunod. So, next word is... Grabe po mo, hindi mo mapuli. WWE. Oh, di ba? Pati WWE. Worldwide website! Okay. Sakto lagi yawa may panagdunan. Cheating maliga, cheating maliga. Okay, kisa sunod. Pwede mo na ang trending, ilisutan CJ! Yeah, yeah. Ikaw na? Yabo ha? Okay, sama na. Gigabyte! Oh. Wala. G. GPS. What for satellite? Oh, no. Limoncito. Limoncito. Dali ba? GPS ba sa tracking na siya? Jewel Pay System. Global Power System. Yes. Global Public Service. Yes, sakto. Ang kay global. Global Police From the word, asa siya matrap. Mong Sama gamit, na siya. tracking yun. Ang P. Global Place. Global Place Search. Global Pension. Global Planet. Global Planet Saturn. Global Planet Saturn. Global Positioning System. Sudan no sama na ulit. Okay. Kisay sunod. Sayon rin eh. Ako, basta sa'yo. Uy, sige. Kagkadaog. G din sa una. Ay, Gaya, sige. G din una. Kaon mo sito ah. Oh, grabe sa'yo. Ako, ikiwa ka ba? Unsa? Kana short din ba? Short term sa Ano? Iki. Osa yasa. Oso no Hindi na. ko dili. Ah, samsam na daog. Bugo, may buang. Short gani. Also known as. Paano pa? May ko na. Okay, next. Babe, you next, babe. Don't skip. Vince Limoncito. I'm sorry. Kag. Again, Why mag-cheat ha? TBA. Di ba sila? Not yet, wait, TBA. Give me evidence. Just one. Hint no. Just one letter. The T. Give me just That day is 2. two. To the number. No, it's 2. 2 T-O. Too much Limoncito. To be honest. No, di ba kita na? To be announced. Ah, samsam. Grabe, What did it say? What? Misty na, yun na Steve. Ikaw ba? Oh, di ba? Oh my gosh! Look! Dili. Yeah. Grabe na ako sa eskwelahan tanan. Hey, nasa taas. Okay, Jiden sa. Gihutol na na. Jiden. Baonoy. Diha, Department of that. Bureau. Department of Bank. Department of Bureau. Department of Bohol. Date of birth. Yeah. Oh my goodness! Oh my goodness! Ah, gilista niya ka pinila. Yaban na! Babe. Sige sa ha. Oh, ana. Let's see. You travel ana. Limoncito. I don't know. Abi, I don't know. Ay, ayaw sa ikaw, Daipe. It's ATA. It's Okay. Estimation time arrival. AJ. I don't know. Pare! Uy. It's Ay, mag-give tayo mananoy! okay. Ayaw mo, mananoy! At least you learn na ha. So kaybaw na mo sa meaning sa mga SIM ha, GPS, mga uban pa dira. Okay, game na. Di ta pwede mo ingon nga, pisti, unong din yung meaning. Ay, okay. I give birth back. Hey, where's Sabi naman ito, eh. Yay! Merry Christmas! Yay!